اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ویڈیو بنائی رہا کہ جیڑی سب تو پہلے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جنہوں نے ہڑتال کی کال دیتی بھی ہے پورے آزاد کشمیر گلگت بلچستان وچ، اساں اس کی پوری حمایت کرنے ہاں، پوری ڈائسپرا اس کی حمایت کرنے ہاں اور یہ بالکل ہونی چاہیے ہے، اور تاکہ جڑا عوام نے حقوق نی خاطر اور عوام نے حقوق جڑے نے دیتے جانے چاہیے، جڑا تساں مطالبہ اور اساں نے جڑے تساں جائز مطالبے سے انہوں نے اپر اساں بالکل جانا تعاون کرنے ہیں اور بالکل جانا اساں فلی سپورٹ کرنے ہیں، اور اے اپنی عوام اتھا پوری عوام کی چاہے چکسواری ہیں، میرپر ہیں، ڈڈیال، کوٹلی، بھمبر، مظفرآباد، پونچھ، گلگت بلچستان سارے کی اس کال نی حمایت کرنی چاہیے۔ کوئی چیز نہیں چلنی چاہیے 5 تاریخ فیبرری نی، اور پورے جانے کوئی بندے کی باہر نہیں لکھنا چاہیے، کوئی جیتا اگہ بندیاں کی جانی جلسیاں نی شکل پر اتھے جانی سویر اور سویر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہیں جتھے گیدرنگ ہو سی اتھے گیدرنگ کرنی ہے، اور کوئی جان سیلس پارٹیاں نہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف اپنے علاقے کی پیا جام جس کی پیا جام آنے واقعہ ہی وہ پیا جام تو کری تو دسالو، تاکہ دنیا کی پتہ لگے کہ سارے مطالبے کیڑے ہیں، دنیا کی پتہ لگے سارے زیاستیاں کیا ہوئی ہیں، دنیا کی پتہ لگے کہ اساں کی جانی ہے کہ اس ساترا جانا کتا جائی رہا، اساں کی جانی ہے غلط بیانی کریتا ہے، غلط معاہدے کریتا ہے، اور انہوں نے معاہدے پر جانی ہے پورے اترنے نہیں ہے۔ یہ بالکل جڑی بجلی نہ معاہدے تو سانا جڑا ڈیمانڈ ہے ساری ڈیمانڈ ہے اور سارے کی ڈیمانڈ ہے، چاہے وہ ڈائسپرا بیٹھے ہیں جڑے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے تساں اتنے مقیم بیٹھے ہوئے ہو، اساں نی جڑی بالخصوص جڑی بجلی نی ڈیمانڈ ہے اساں اس نی کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہ کری رہے، اور نہ ہی تساں کری رہے ہو۔ تساں جڑی ڈیمانڈ کری رہے ہو اکارڈنگ ٹو ایک ایگریمنٹ بنتا سی کہ خورشید صاحب اور سائن انٹو کیتا سی تا منگلا ڈیم بنتا سی کہ ماڑے علاقے اور جموں کشمیر کی بجلی مفت لب سی، اس وقت سائن کیے کتے گئے سے اس نہ زامن ورلڈ بینک بھی سی۔ یہ تساں نہ جھوٹ مارنے یہ تساں نے پر جو کچھ ہوئی رہا ہے ڈرانے نہ دمکانے نہ ایک کھ نہیں ہوئی سکنا، انہوں کی پتہ سے جڑی تاریخ ہے یہ انہوں نے ہتھوں لکڑی گئی ہے، گورننس انہوں نے ہتھوں لکڑی گئی ہے، اور میں یہ آکساں وقت حاکم والیاں کی کہ بالکل جڑا یہ پر امن پیا جام ہے، پر امن ہڑتال ہے، اور اس نے پر کوئی تشدد کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایکشن ہو سی تو ریئیکشن تساں کی اتھے بھی لب سی، اور ریئیکشن تساں کی برطانیہ بھی لب سی، امریکہ بھی لب سی، اور یورپ بھی لب سی۔ سو یہ اپنے سوچی سمجھی تے گل کریا ہے، یہ نہ کریا 31 سپٹمبر والی گل نہ ہے، تاکہ جڑا نہیں جلا کرسو او پرسو اگے اساں جڑیاں نے تساں سہولت کاریاں کیتیاں اساں ایکسیپٹ کیتیاں، لیکن ہن اساں تساں جڑیاں سہولت کاریاں انہوں نے اپر جڑا نہیں ہے انہوں نے مفاد واسطے اور تساں جانی اپنی عوام پر کوئی ایسا قدم نہ اٹھان گے۔ یہ پر امن ہڑتال ہے، پر امن پیا جام ہے، بالکل اس کی تساں کی جانا اپنے بیو اور سوچو کہ اے ساڑے نے اساں نہ کم سی، یہ جڑے تساں مظفرآباد اسمبلی بہنے والے ہو نا یہ تساں کی سوچنا چاہیے نا، یہ کم تساں نہ سی عوام نہیں رہنمائی کرنی، یہ عوام جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کم یہ کیاں آئے جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے کیاں آئے نا کیونکہ تساں فیل کیتا اپنی عوام کی فیل کیتا، اور یہ جانی ہے کہ اساں نے مظاہرے اتھے بھی ہو سن اتھے بھی جانا پورے یورپ بھی ہو سن، یو کے بھی ہو سن، پاکستان نے کونسلیٹاں نے خلاف اور دسیا جا سی، پھر آسو انہوں نے کیا کہ تساں پاکستان نے اشاریاں پر سب کچھ ہوئی رہا، یہ پاکستان نے اشاریاں پر ہوئی رہا، پاکستان کی چاہیے جڑے ایگریمنٹ کیتے ہوئے نے، اور وہ ایگریمنٹ جڑا نہیں ہے تساں انہاں پر پابندی جڑی ہے نا انہاں پر لانے کی کوشش نہ کرو ہن ساری عوام پر۔ اگر رہی گیا جہاں 5 فروری نہیں بڑی ہے کہ 5 میں سننے در آیا کہ 5 فروری یہ فارن ایجنڈا، کوئی فارن ایجنڈا نہیں ہے 5 فروری۔ 5 فروری ایک عوام نی کال ہے، ہڑتال ہے، اور ایک 5 فروری تساں نی جڑی ہے نا یہ منافقت نا کم ہے اسلام آباد والیاں نا، یہ تساں نی قصور ہے، یہ تساں نی جڑیاں کتیاں ہوئے نا
गल्लां करने 34 साल हो गए हैं, 34 साल हो गए हैं तुसां की जानिया कि यकजहतियां मनानियां। जब आपने यकजहती मनानी थी वो क्यों नहीं आप बना रहे? अगर यकजहती असल में यकजहती करनी है कश्मीरी कौम के साथ तो क्या करना चाहिए? उनको उनके जो डिमांड्स है उनको पूरे करना चाहिए, जो मुआहदे हैं वो पूरे करने चाहिए। ये यकजहती होती है, ये बातों की नहीं है यकजहती होती। अगर आपने वाकई ही कश्मीरी कौम के साथ यकजहती करनी है तो फिर ये गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद कश्मीर को जम कर इसकी हुकूमत को रिकग्नाइज करे ताकि हम अपनी आज़ादी खुद ले सकें, दुनिया में खुद जाएं और अपना केस लेकर जाएं। आपने क्या किया? आपने क्या किया? मैं मुखातब कर रहा हूं इस्लामाबाद को। आपने क्या किया? सवाल कि ये पाकिस्तान खतरे में आ गया, जब भी कोई बात आती है पाकिस्तान खतरे में आ गया, ये नहीं है, अब नहीं चलेगी बात। मैं आपको ये बता रहा हूं, अब बात नहीं चलेगी। हम अपना केस खुद इंटरनेशनलाइज करेंगे क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, हमें कर नहीं देते। अगर हम सीज़फायर लाइन को क्रॉस करते हैं तो आप हमें कहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अगर हम दुश्मन हैं तो जब आपकी अफवाज मठियाइयाँ आप आपस में बांटते हैं, क्या वो प्यार है या दुश्मनी है? ये समझते हैं आप? आपके लिए तजारत हिंदुस्तान के करने के लिए आप कर रहे हैं, वो दुश्मनी नहीं है। जब कोई कश्मीरी बात करता है तो ये क्या जी पाकिस्तान के दुश्मन है? हम किसी के दुश्मन नहीं है। हम अपनी आवाम का हक लेना चाहते हैं, अपनी आवाम को आज़ाद कराना चाहते हैं। जैसे आपने सहूलतकारों की वजह से हम पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, ये जुल्म है। जब हमारी बात नहीं मानते आप, जब हमें गौर नहीं करते, आप गिलगित बल्चिस्तान को किसने, ये मुझे बताएं, किसने स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया था? हिंदुस्तान ने खत्म किया था, अमेरिका ने किया था, अफगानिस्तान ने किया था, आपने किया था। वो फौरन ही बहाल होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ यकजहती करना चाहते हैं तो ये होना चाहिए, ये बातें होती चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आप कहते हैं कि हम ये कर लेंगे। गिलगित और बाल्चिस्तान को पूरा राइट मिलना चाहिए और उनको जो उनके वसाइल हैं, उनके वसाइल का डिसीजन उनको मिलना चाहिए। पानी हमारा, दरख्त हमारे, पहाड़ हमारे, तो आप हमें कहते हैं कि चुप आप बैठ जाएं। मठियाइयाँ आप खाते हैं, डांस आप करते हैं, आपकी अफवाज डांस करती है, हिंदुस्तान की फौज के साथ डांस करती है, तो फिर हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम पाकिस्तान के दुश्मन किसी मुल्क के दुश्मन नहीं है। हम अपनी कौम को आज़ाद कराना चाहते हैं। और अगर ये बात है, आपने क्या किया? मैं क्या बात बताऊं? आपने अबू नंदन को भेज दिया, चाय पिलाकर भेज दिया। हमारे आदमी, हमारी आवाम हिंदुस्तान की जेलों में है, तिहाड़ की जेलों में है, फांसियां लग रहे हैं और आवाम की, हमारी बहनों की अस्मत दरी हो रही है। आप कहते हैं कि हमारे साथ यकजहती करते हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू।